Pa nastavite, evo vidite kako tu pondire, jo, to potoci u pičkom materom, pa mi problem za dole, pa mi išlo preko Piljevine. Samo što noć prije sam to bio projario, ali nisam bio dobar. I evo ti, majk, vidite to. Sad moramo ovo više prebaciti, tamo ćemo ga prebaciti. I onda da ovdje, ovdje mi je problem dole, i onda preko Hoblovine, jebate. Ćemo to vidjeti kolike su štete sama. Ja moram Piljevina, meni bolja Hoblovina. Ovdje moram isto sasjeći za njim. Malo sasjeći tu, da ovdje bude može lakše proći. I tu je bilo pola ove lopate, trine, kad smo provocivali cijelo gore. I ona je zvala policiju i sanitar. A ja njoj rekao, slušaj ti, tebi se okliznuo tu, ti ćeš se slomiti, ćeš se paralizirana. Ajde ga, neka oni malo, neka oni vježbaju. Evo vidite ovu rampu, ja tu da oni ne bi meni prošli. Doli iskret na cestu, onda je to druga bila taktika da ja njih podučim. Da oni ne idu. Vidite ovo malo. Kako je to rakovodno. Znate, tako neka. Vidite, i sad kad se digao asfalt, to bi još bliže gor kad uđe zov, onda ja to tu prebačim. Moram i ove skloniti kada tu u rikvec ide ovaj veliki kamion. Tu da dođe, strese što bliže i onda ja to ču. Kod men dođe do otle čuf. I gore ćemo malo više sasjeti da on može ići kus. I vi zvali oni i ovo je ambasador išao traktorom i kako je bilo dan prije postavljen asfalt i ovo puklo i oni zvali. Policija je došla tu, pa nije to krivo, da li to je čovjek koji asfalt postavlja. Što nisu dobro. Dobro, idemo dole, kockica. Idemo dole. Idemo boks, Bukefala, idemo boks. Kockica. Bukefala, idemo boks. Bukefala, idemo boks. Ali tuda hoću. Bukefala. Ne, idemo nazad. Bukefala, tu hoću, Bukefala. Sad on neće moći na cestu, ne mogu tamo, on će se sada vratiti. Postoji ta pravila koja samo trebaš ući. Šaptač konjima, šaptač. Ajmo, idemo dole. Šaptač psima. Idemo, šaptač ovcama. Kockica, dođi. Kockica, ovamo, kockica. Vrati se. Idemo boks. Tako, idemo dole. Bukefala. Idemo dole. Idemo dole, kockica, dole idemo. Ajmo, idemo dole, boks. Idemo, Bukefala. Tu su oni trčali mene. Ona je Santa. Pokojni. Idemo, Bukefala, dole. Ajde. Bukefala. Idemo dole, boks. Idemo boks. Idemo dole. Idemo, Bukefala. Tako. Ajde, pamet. Ajde, slobodno. Ajde, Bukefala, dobro je, odi. Tu, dobro je, Bukefala. Idemo boks. Bukefala, idemo boks. Ne tamo ne može, bila si već. Vidjela si da ne može. Ajde, dođi vam. Bukefala, idemo, Bukefala. Ajmo boks. Idemo dole. Idemo lijevo. Bukefala, idemo boks, Bukefala. Idemo boks. Ajmo dole. Idemo, kockica, idemo boks. Idemo boks. Naučite, idemo na takav način. Da vi to vidite. Koliko se sad prolazi? Sad, buduće. Ajmo, idemo dole. Idemo boks. Polako. Idemo dole. Ajmo. Bukefala, boks. Kockica, polako, kockica. Idemo boks, Bukefala. Sad je ona shvatila, sad on ide na tu caku da se provuče dole. Znam ja njega šta on misli. Zato što je on malen i on bi dole prošao. On zna da ja hoću da uđu dole.
Ode, Bukefala, dođi. Kockica, dođi, Bukefala. Idemo u boks. Kockica, idemo u boks. Kockica, ode. Sad druga mogućnost je da stavim je ular sa lonžom i da je povučem polako dole. Ode, da ona vidi da može. Ode, kockica. Kockica, dođi, kockica. Kockica, dođi. Ode, dođi. Dođi, kockica. Bukefala, ode, Bukefala, dođi. Dođi, Bukefala, evo vidi kako ja prolazim. Dođi, Bukefala. Ode, sad je ona vidjela. Dođi, Bukefala. Sad postoji mogućnost da ja sa kukuruzima stavim u kantu, a budući da mi je kanta gore, nemam tu mogućnost, odmah se snalazim, dolazi ideja, muhe ove smrdljivke. A imam drugu ovdje i stavit ću oraha unutra i onda ću na tu foru i dobiti. Evo tu kukuruz, vidite kako. To je miš ili gdje krtica koja. Evo, tu imam malo ovih oraha. 2, mora, 3, ajde dođite, mora još koji biti. Ajmo, dođite. Šta je, mora biti. Evo, kopao to, garavi kopao nešto, miševi. Tu, da, garavi kopao. Znaš, kad ja nešto hoću, to mora biti. I sad ću ja. Nisam očistio. Odi, kockica, Bukefala, dođi. Odi, Bukefala. Dođi, Bukefala. Odi, kockica, dođi. Bukefala, dođi. Bukefala, dođi. Ovamo, Bukefala. No dobro. Jebi ga, nekad treba njima popustiti. Evo, tu ćemo staviti. Evo ćemo ovako. Dobro, ovo ćemo otvoriti da ramenom ne bi zapeli. Evo, dobro. Popustit ćemo sada malo. Pa ćemo dobro, sad važno smo mi ono sasjekli. Evo ga, tu je Bero specijalac, ovdje žicu guro da ne bi ko pokroma, ko smije. Ode, Bukefala. Kad sam ja bio 50 dana, ovdje nije bilo njega i njegove Božice, prve žene. To ovdje, viš kako se ovaj kao ljuti, što oni laju. Ode, Bukefala. Ode, ajmo. To njega živcira sada. Pokro čovjeku sve tamo, sve. I ovome gore. Proda, zato njega zlato, ovo si za ljutu, znaš, to vidi ja čujem ja. A on ubrzano nešto popravlja. Sve će to biti vraćano. Da, evo vidite. Iako bi ja slučajno zaboravio, ono preko noć odmah to. Odi, Garovi. To, Garica. Tako. Njega to se naživcira, a kad sam ja konjima išao i Santa tu, skoro smo poginuli iznada to. A Santa bio plašljivo pičko, znate, on imao 150 konja u toj, pasa, ovčara, u toj hali kod Bjelovara, kod vlasnika. I ja tražio, rekao Sandri da kaže tad. Rekao, ovo je Ivane, rekao me li ti ženi? Ne, oni ti, evo da se ja popizdio, snimio to sve. Kuben opsova Boga, veli šta ti hoćeš, rekao, nemoj Boga psovat, koji mater čuje smrtna kazna ko Boga, još gore. Nemoj mi, rekao, psovati Boga, hoću da se vežeš kad idem na jahanja, veli najavi se, ma Boga ti, rekao, vidi. Još da ti taksenu marku i preporučenu pošiljku, ja pošaljem u susjedstvo, znaš ti jako dobro, kad ja idem, ja vodim konja i da ću se vratiti. I kad ću se vratiti. Čekaj malo. Samo da ovo. Jer ti ovdje mi nešto. Evo ga, jebem, sjedi. Dobro, curica. Dobro, idemo sada po ovce
Idem vidjeti gdje su, šta su. Dobro.